ये सूरज दा, आज हम लोग जा रहा है छिलापता। ये बाप्पा दा, ये मंगपू का रोड होके हम लोग जा रहा है छिलापता। आप लोग भी आ जाइए घूमने के लिए, बहुत अच्छा जगह है। जंगल सफारी होगा, मंगपू का रोड से दिख रहा है ये व्यू। पहुंच गया हम लोग कोरोनेशन ब्रिज बागपुल। यहाँ से सीधा जाएंगे मीना मोड़ होके, बिरपाड़ा होके, सीमारा होके चिलापता। ब्रिज कनेक्ट करता है सिक्किम, असम, भूटान, सिलीगुड़ी, कालिम्पोंग, दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्ट ये ब्रिज ही कनेक्ट करता है। चलते रहिए हमारे साथ।
Finally, Chilapata, Elephanta. चिलापत्ता है, ये एक गांव एरिया। यहाँ पे ये सुपारी का खेती होता है। यहाँ पे जंगल सफारी भी होता है। यहाँ पे हाथी, बाइसन, डियर, राइनो, ये सब देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा छोटा सा सुंदर गांव है। साइड इधर का घर बनाने का स्टाइल भी कुछ अलग ही है। ज़्यादातर यहाँ पे हाथी, बाइसन, गड्ढा, डियर सब देखने को मिलेगा। लोग बहुत देर से पीछा कर रहा है। यहाँ पे मछली पालने के लिए Alipurduar Eco Homestay.
इसी कंपाउंड में हाथी, बाइसन, गेंडा, डियर सब देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने के लिए मत भूलिएगा।